महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पति गोपीश कविकांत राधाकांत सप्त कांचनी गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। दुष्टमर्दं बहिर्गतं दृश्य बाहु महापुरुषाल गतिश्च मंद मंद मुष्टिमेन आहार स्कंदे जोगं पिबतं दृश्य दिशि भाळे चंदन बिंदु कर्त कंचन रत्ननं हिता सभास्थले उपगता। बाहरे से ही भीमसेन कुंती नंदन बाहरे से ही भीमसेन कुंती नंदन शतसिंह पराक्रम अरुण लोचन बाहरे से ही भीमसेन कुंती नंदन। देशरे आम्भे रही अछु गुप्त भावे रही अछु गुप्त भावे सुपकर रूपे मुहि करे रंदन बाहरे से ही भीमसेन कुंती नंदन। तो कपाल लिखन के करिब ताकु आन के करिब ताकु आन बलियर सिंह गीते करे रंजन बाहरे से ही भीमसेन नंदन। ज्येष्ठ भाई को पोषा खेल देवे गला राज्य पुणी हेला 12 वर्ष वनवास अज्ञात वनवास 1 वर्ष 13 दिन 1 वर्ष 13 दिन मध्यरे बीती जाइछि 10 मास और 2 मास 13 दिन हिली प्रतिज्ञा नियर जाउछि सर्पांग शरीर प्रथमे बलि पड़िब दुष्ट दुशासन दुशासन मेरी भुज उठाड़ी पक्ष रक्ते धोई देवी पांचाली ताहेले प्रतिज्ञा मोर होइब पूरण। जाए रात्र शेष हेबा पाई आउ अछि केते घड़ी बाकी ये अगणा द्वारी नैर विश्राम प्रांत हेले जीवी पुणी रंधन कक्ष मन मोर कहीं आज उद्वेग होउछि আজি মনে মোর বক্ষই ছনকা কোন কাহারিକୁ পড়িব বিপত্তি না না যেতে বিপত্তি পড়িলে মধ্য আপ পক্ষরে অশান্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজে সেই গোবিন্দ যাহা কষ্ট হেলে যাহা বাধা বিঘ্ন আসলে মধ্য এই পঞ্চ পাণ্ডবଙ୍କର সহকারী হেব সত্য सत्यर जय हेबो ओ बापर विनाश हेबो ना ओ मो मन रे एमिति भाबी ना जाय ए ओबण तरुणी
ଇଏ ମୋ ବିଶ୍ରାମ ନିଶବ୍ଦ ରାତିର ନିରବତା ଚାରିଆଡ଼େ ଶ୍ମଶାନ ବିରାଟ କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ରାଜ ଉଆସର ପାକଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତ ନା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଦେଖେ ଦିନ ସାରା କ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୃକଦାର ନା କିଏ ଠିକ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବି ଜଣେ ଉଭା ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଗାଣେ ଶୋଇ ଭକ୍ତି ସେ ପାବନି ଆପାଦ ମସ୍ତକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ହଲାଇଲେ ପାଦେ ହସ୍ତ ଦେଇ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ସାରା କ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଇଏ ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିର ଅଭାଗିନୀ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଡରିବି ପାଟି କରୁଛି କିଏ କାହିଁକି ତୁ ସଦା କହ ଆରେ कहलो रमणी कहार घरणी की कारण आसियतु तुही की कारण आसियतु तुही निशा गरजुछि साई साई होई तते टिके डर भय नाही तते टिके डर भय नाही মলির কেশকু কাঙ্গালুনি দেশ মমনে সন্দেহ উপজয়ী মমনে সন্দেহ উপজয়ী রস ঘরে পশি চুরি করিবাকু আসিছিলে মানি যা তুহি আসিছিলে মানি যা তুহি নহেলে রাজাঙ্ক ছামুকু মু ততে চুটি ধরি ততে জিবি নেই চুটি ধরি ততে জিবি নেই সেতেবেলে সফা সফা কহুଅছি সেতেবেলে দোষ দেবু নাহি সেতেবেলে দোষ দেবু নাহি ଆଜି ଆଜୀବନ ଯାର ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ବାଜିବି କେମିତି দ্রৌপদী ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ସେ ଅଭାଗିନୀ ଚିର ଅଭାଗିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱାମୀ এতে রাতিরে কাহিনী আইছ কুহ দ্রৌপদী কহ মতে এপরি কথা কহি মোর অন্তর আত্মাকু দেহলাই দিও নাহি মো পুଣି ଥରେ ବନବାସକୁ ଯିବି ପଛକେ
ସେ ନିର୍ଯାତନାକାରୀକୁ ଜମପୁରକୁ ପଠାଇଦେବି। କଣ ହୋଇଛି ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଶୀଘ୍ର କୁହ ବାଧ୍ୟ। ଖାଲି ତା ଦାସୀ କରୁଣାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ନାଟପା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆରେ କିଛି ନରାଧମ ପିଚାସ ଅନରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କରୀ ହୁଏ ସେ କଥା ତାକୁ କଣ ଅଜଣା ଅଛି? ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରିଛି। ଇଏ ସେହି ଦୁର୍ବାନ୍ଧବୁଢ଼ କୀଚକ, ବିରାଟ ସେନାପତି କୀଚକ। ନରାଧମ ପିଶାଚ ଅନଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କରୀ ହୁଏ ସେ କଥା ତାକୁ କଣ ଅଜଣା ଅଛି? କୀଚକ କଣ କହିଛି ତୁମକୁ? ସ୍ୱାମୀ, ସେ ମତେ ପତ୍ନୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା କାଳି ଆସିବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଦେଇଛି। ସେ କି ପ୍ରକାର ତୁମର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିଥିଲା ବାଙ୍ଗୁଳାଳି ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ଆଗେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରି କହ। ପ୍ରାଣପତି ହେ ଶୁଣବାରେ ଦାସୀ ମିନତି। ପ୍ରାଣପତି ହେ ଶୁଣବାରେ ଦାସୀ ମିନତି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ? ଦେଖି ମୋ ରୂପକୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଲା ଜ୍ଞାନ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଦେଖି ମୋ ରୂପକୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଲା ତା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ବିଫଳ ହେବାରୁ କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବିଫଳ ହେବାରୁ କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ହାଟରେ ହାଟ ସେ ଭିଡ଼ି କରି ଶୁଣବାରେ ଦାସୀ ମିନତି। ନରାଧମ ପିଶାଚ, ଆଜି ତୋର ନିଷ୍ପାପ। ପଳାଇ ଆସନ୍ତେ ତା ପାଶୁ ମୋହି ଗୋଡ଼ାଇଲା ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ। ପଳାଇ ଆସନ୍ତେ ତା ପାଶୁ ମୋହି ଗୋଡ଼ାଇଲା ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ। ବିଫଳ ହେବାରୁ କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବିଫଳ ହେବାରୁ କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ପାହିଲେ ରାତି ଶୁଣବାରେ ଦାସୀ ମିନତି। ନା ଦ୍ରୌପଦୀ, ତୁମର ଏଇ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଦେହରେ କିଏ ଖଣ୍ଡର ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ସେ ନରାଧମ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କୀଚକକୁ ଯମପୁରକୁ ପଠାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କିଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିଲେ ପୁଣି ହେବ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ତେଣୁ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଅନୁମତି ମୁଁ ଲୋଡ଼ି ଆସିଛି। ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭୀମ ପରାକ୍ରମଙ୍କର ଗତି ଅଗତ୍ୟର କାରଣ। ଯାଅ ସଖୀ, ଭୀମ ପାଶକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଶକୁ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଫେରିଯାଅ। କୀଚକ ସହିତ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ଦିଅ। କୀଚକ ସହିତ ନା ଭୟ କର ନାହିଁ ପାଞ୍ଚାଳି, ତମ ବୁଝିବାରେ କିଛି
যাও কৃষক সহিত গোপন প্রণয় স্থাপনা করিবি বলি বার্তা পঠাই দিও তারপরে কଣ হବ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର? তারপরে হেব কৃষকর শেষ রজনী ଏହି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଧୂମକେତୁକୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ବିଦାୟ ଦେବି ତାହେଲେ ଦେବି ଦେବି ପାଞ୍ଚଳି ତୁମେ ଯୋଉ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଲମ୍ପଟକୁ ନାରୀ ବେଶରେ ନାଟକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ନାରୀ ରୂପରେ ମୋତେ ସଜାଇ ଦିଅ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ନରାଧମକୁ ଯମପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ এই বিরাট রঙ্গ নীଳରେ তুম সহিত সেই রাত্রে আসি দেখা সাক্ষাৎ করিবি ମୁଁ ମରିବି ତୁମକୁ ବିଧବା ଦୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ এই ବୃକଦର ବିଧବା ଦୋଷ ଲାଗିବ ତାକୁ ବକ୍ଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ନହେଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବିଧବା ଦୋଷ ଲାଗିବା ଅଛି ହେଲେ ପାଞ୍ଚାଳି ଏ କଥା খুব সাবধান খুব গোপনীয় আনন্দ মନରେ রানী এ নারী রূপ সজাই দেই আনন্দ মନରେ নিশ্চিন্ତରେ থাও ପାଞ୍ଚାଳି ତମର এই মধ্যম পাণ্ডব বঞ্চিত পর্যন্ত বিশ্বাস ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛି ଯାଅ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯାଅ ହେ ଯାଅ ଅଭାଗା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ এ সময় ভীম পশি নাটপা মন্দিরে সে মন্দিরে নাটপা মন্দিরে তাক বিধি সম্পাদনা কলা কত হিরে সে তহিরে কলা কত হিরে বিরাটଙ୍କୁ বসাই মণ হি করাইলে করাইলে মণ হি করাইলে নিজ সকালে ভুঞ্জি যে ঝাপুর গলে যে ঝাপুর গলে দ্রৌপদী কহিবা কথা ভাবুথান্তি মনে আহে মনে ভাবুথান্তি মনে বিচারন্তি কি জাগাকু মারিবি কেশনে মু কেশনে মারিবি কেশনে অর্থরাত্রে ভীম নারী বেশ হই নারী বেশ হই বাহারিরে বলিয়ার সিংহ দেব কহি সিংহ দেব কহি